जय श्री कृष्ण बधाईने। तो आज छे ने अमे आव्या हई आ वाड़ी नेदवा जो के वाहे ने मजूर आव्या है ई आईथी वांथी क्यारो लीधो ने एवा ओली हेठे पुगाड्यो अने हवे अमे बधाई न्या जई बस पाछा न्याथी बधाई लेहूं। हालो तो आज नेदवानुं है એટલે आज नेदवानुं काम चालू करी। हेठो तो आम बहु मोड़ो आवी छे अने कंईक आवुं है जीरू जीरू आम तो बहुत नामी लागे है। हालो तो आज नेदवानुं है એટલે चालू करी नेदवानुं। शिवनिया पप्पा आगळ आगळ वया गया। अटाणे ने 10 वाग्या है अने चा पाणीनो ब्रेक आव्यो तो ब्रेक लई लीधो अने पास पासा वरी जई है नेदवा अने नेदवा हाले है 5 जणा है मजूर। शिवनिया पप्पा घरे आवता रह्या केम के हवे है ने फूई के रोटला शेक करवा ती एक जणो छोकराने राखे तई थाय ते शिवनिया पप्पा है ने आगळी घरे गया है बे छोकराने राखीए ने हूँ अहींया मूली भेगी नेदवा लागू बीजी રીતની દારૂડી છે બાકી હાલે ધીરે 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 નેદવા। હા તો 1 વાગ્યો અને અમે ઘેર આવતા રહ્યા। તમે શું કરતા હતા? હું છોકરીને રાખતો હતો માં રોટલા યાદ કરતા હતા। હા બીર હા શું કર રામ રામ કેવું? હા શું કરતી હતી તું? તાર ભણવા જવાનું હે આજ કે આજ રજા હે? કે आज रविवार ની रजा है नहीं? हाँ बस तुम શું आए करती हो? हमने नेदवा गया था तई रमता था एम। हाँ शिवनिया तू શું करती हो? ले तने वीडियो ले लो। ई तो हमने है ने हमने तो जवाब ही नहीं देती ने अमारे हम बोलती ही नहीं एवी सही गई है। बिन तार आवू ओलवाड़ी जाई आवू तारे ध्यान नहीं वहां से तो हटाणे ने 3 वाग्या है शिवनिया पप्पा जो अघणी आव्या ना અમે જોયા નથી। લાઈન ભરવા ગયો તો લાઈન હા દેવરભાઈ આવ્યો હતા લાઈન ભરવા એટલે ભેગા લાઈન ભરવા ગયા હતા। મેદવાનું હાલે છે આજ જો હવે આવી કઈ છે દારૂડી બજાર મોકલાવી દેજો। હે બજાર મોકલાવી દેતો બજાણે બજાણે ના મોકલાવે ઈ આવ્યા તા અહીંયા જોવા જોઈ ગયા બગા જો કાયમ ઓકે બગા હે હા માર ભાણે છે હા બજાણે ઓળખે।